महराज मलिक के केस में नेक्स्ट हेयरिंग 27 दिसंबर है और महराज मलिक के जो लीगल काउंसिल हैं, महराज मलिक की लीगल टीम के जो लीगल काउंसल्स हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब से बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि महराज मलिक के केस के हवाले से जो है वो हेयरिंग थी, समाअत थी। क्या कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हुआ और किस तरीके से इस केस को आगे फ्यूचर में प्रोसीड किया जाएगा, उस चीज के बारे में जानना इंतहाई बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आप दिन अव्वल से इस केस में अपना 100% दे रहे हैं। शेख शकील साहब दे रहे हैं, मुजफ्फर इकबाल खान साहब दे रहे हैं, अपू सलाथिया जी दे रही हैं और बाकी जितने राहुल पंत साहब दे रहे हैं और सब लोग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें जो है वो अपनी तरफ से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अवाम का ये सवाल है, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? सब लोग यही पूछते हैं, कमेंट्स में यही आते हैं, इंतजार कितना करना पड़ेगा और क्या कुछ आज इस 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने पे आई हैं। अच्छा, ये मान लें हम, ये आप मान लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही पॉजिटिव नोट के ऊपर ये केस महराज मलिक की तरफ से जो टीम है उसने अपनी बहस को कंक्लूड कर लिया है। ठीक सर। अब आपको ये जो टीम के ऊपर जो कहा जाता था टीम काम कैसे कर रही है, जनता का हक बनता है कि वो सवाल करें और हमसे पूछें। वी आर अकाउंटेबल टू देम। तो लिहाजा आज जो टीम महराज मलिक की है उन्होंने अपना केस महराज मलिक की तरफ से कंक्लूड किया है। आप लोगों ने कंक्लूड कर दिया? हमने अपनी बहस आज कंक्लूड कर ली है। हाँ। और जो केस लाज थे वो भी हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। आप पिछली बहस भी महराज मलिक के केस में लगभग 3.5 घंटे हुई थी और आज भी फर्स्ट हाफ में लगभग 3.25 घंटे महराज मलिक की बहस हुई है। 3.25 घंटे सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक के केस में बहस हुई है। बिट बाय बिट ईच एंड एवरीथिंग को टच किया गया है कि जिन ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट रिलाइड है कि ऑन सच एंड सच ग्राउंड्स जो है वो पीएस से बुक किया गया है। वो अदालत को एक एक एफआईआर पढ़ के सुनाई गई कि कैसे ये एफआईआर 2014 की है, ये 2016 में 2 पर्चे लगे हैं, 2024 में कोई 8-9 पर्चे रजिस्टर किए हैं। किस चीज के? ये पर्चे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आपने म्यूजिक लगाया था विदाउट परमिशन, उसके एफआईआर के ऊपर एफआईआर भी हैं जिसमें बिजली पानी की मांग कर रहा है अवाम के साथ खड़े हो। जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर से उलझे और डॉक्टर्स को कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वहां जीएमसी डोडा से एफआईआर रजिस्टर हुआ। डॉक्टर्स को कहा यूनिफॉर्म पहन लो तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। कहा जी ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एक जगह है इसको दूसरी जगह आपने शिफ्ट क्यों किया गया है? ये लड़ाई लड़ी तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। यानी कि तमाम पर्चे जो हैं वो पब्लिक के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के ऊपर जब वो सड़कों पे उतरे, बीडीओ के दफ्तर के कहा जी ये बीडीओ साहब दफ्तर में मौजूद नहीं है, तो बीडीओ साहब ने एफआईआर रजिस्टर करवा दिया। तो लिहाजा ये तमाम चीजें जज साहब को बताई गई ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि ये एफआईआर कौन से हैं और कब कब कैसे कैसे रजिस्टर हुए। दूसरी बात ये है कि 16 डीडी रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, वो डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डीडी रिपोर्ट्स आप किसी भी व्यक्ति को पीएसए में बुक नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो 16 डीडी रिपोर्ट्स भी कोर्ट को पढ़ के बताई गई कि इनके की बुनियाद के ऊपर नहीं लगाया जा सकता पीएसए। सर, 3.25 घंटे की बहस के अंदर किन चीजों को आज ज्यादा प्रायोरिटी दी और कैसे आप ये कह सकते हैं कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, महराज मलिक रिहाई के उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं? कैसे हम ये माने? एक आपको पता है कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हाँ। जिसको हमें फॉलो करके यहाँ तक पहुंचना होता है। हाँ, exactly। जब हमने पिटीशन फाइल की थी, आपने पूरा केस डे 1 से कवर किया है, उसके बाद नोटिस होता है, फिर सरकार ने अपना रिप्लाई फाइल किया। सरकार का जब रिप्लाई फाइल हो गया उसके बाद रिकॉर्ड कॉल किया जाता, ओरिजिनल रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, वो भी कोर्ट में आ गया। अब सुनवाई हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और तमाम जनता को कि महराज मलिक के केस में हर तारीख पे इफेक्टिव ऑर्डर पास हुए, इफेक्टिव ऑर्डर पास किए गए हैं हर तारीख के ऊपर। तो आप देख लीजिए ये 3 महीने की प्रोसीडिंग्स में पूरे केस को महराज मलिक की तरफ से कंक्लूड किया गया है। पिछली डेट के ऊपर भी लगभग 3 घंटे बहस और आज भी 3.5 घंटे बहस करने के बाद इस केस को कंक्लूड किया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार की बहस पेंडिंग है। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब और सरकार की तरफ से सीनियर एएजी मोनिका कोहली जी जो है उन्होंने बहस करनी है 27 दिसंबर यानी कि इसी महीने की 27 तारीख को। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ महराज मलिक प्रोसीडिंग्स कंक्लूड। अब सरकार ने बहस करनी है कि वो बताएंगे अब कि उन्होंने किन ग्राउंड्स के ऊपर
کیا یہ گراؤنڈز ان دا آئیز آف لا میں سسٹینیبل ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں ہے. تو یہ بات جو پی ایس اے لگا ہے سر، آپ کو لگتا ہے کہ سر ڈی سی ڈوڈا نے پرسنلی رنجشوں کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز کی ہے، جو اتنا بڑا ڈوزیر ان کا تیار کیا ہے؟ کیا مہراج ملک فال کرتے تھے پی ایس اے کے انڈر، یا یہ زبردستی اپنے آپ کا اپنے ایک ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیے مہراج ملک نے ایسا کیا کیا تھا لیٹسٹ جس سے اس کو پی ایس اے میں بک کیا گیا. اس نے ایک لائیو کیا تھا جس میں ابیوزو لینگویج یا ہارش ورڈ کو کلیم کیا جا رہا ہے، اللیجڈ کہ بھائی اس نے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کے خلاف ایسی زبان کا استعمال کیا. آن دس گراؤنڈ ڈپٹی کمشنر صاحب خود پی ایس اے بنا رہے ہیں. کس کے خلاف؟ مہراج ملک کے. 7 تاریخ کو 3 ڈی ڈی رپورٹس بھی اس کے خلاف درج کروائی اور 8 تاریخ کو پی ایس اے میں بک کر لیا، 8 سپتمبر کو. تو 8 سپتمبر کو پی ایس اے میں کہتے ہیں نو ون از جج ان ہز اوون کاز، یعنی کہ آپ خود ہی جج بن گئے اپنے کیس کے. آپ ہی کے خلاف کاروائی کر رہا تھا، آپ ہی کے خلاف بول رہا تھا، آپ نے خود ہی اس کو پی ایس اے میں بک کیا. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں دس از میلافائڈ ایکسرسائز، دس از ابیوز آف پاور، دس از مس یوز آف پاور. تو اس لیے ہم کہتے ہیں دس پی ایس اے از ناٹ سسٹینیبل ان دا آئیز آف لا. تو لہٰذا کیونکہ یہ میلافائڈ ایکسرسائز سر اس کیس کو سرکار بہت سیریس لے رہی ہے. سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی صاحب کو جو ہے وہ ہائر کیا ہوا، وہ وکالت کریں گے سرکار کی طرف سے. سرکار کے پاس اپنے بھی تو لائرز ہیں، آپ جیسے جانتے ہیں ان کے پاس اپنے بھی سینئر ایڈوکیٹس ہیں. سرکار اس کیس کو اتنے سیریس کیوں لے رہی ہے سر؟ ایک الگ سے ایڈوکیٹ کو ہائر کیا، کیا کاز ہو سکتا ہے؟ بیکاز ایم ایل اے ہے مہراج ملک، ایک سٹنگ لیجسلیچر ہے. صرف جموں کشمیر کی عوام کی اس کیس پر نظر نہیں ہے، آل اوور انڈیا اور بہت سارے ملکوں کی اس کیس پر نظر ہے کہ ایک سٹنگ ایم ایل اے کو جموں کشمیر میں پی ایس اے میں بک کیا گیا ہے. کیا یہاں قانون کی بالادستی پراپر ہو رہی ہے؟ کیا یہاں قانون کا مس یوز تو نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ اپنی پاور کا مس یوز تو نہیں کر رہی؟ تو لہٰذا سرکار یہ دکھانا چاہتی ہے وی آر پاورفل، سرکار یہ کہنا چاہتی ہے ہم پاورفل ہیں. تو لہٰذا سرکار نے ہی اس کو بک کیا ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سرکار کے آدمی ہے، تو سرکار نے یہ بک کیا، سرکار نے یہ لڑائی لڑنی ہے. کئی سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. انصاف کب ملے گا؟ انصاف بہت جلد ملے گا، رہا ہو جائیں گے سر. دیکھیے امید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ فیصلہ کل کیا آئے گا یہ پری میچور ہوگا، کیونکہ فیصلہ جج صاحب نے لکھنا ہے. ہم نے تو اپنی دلیلیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی ہیں، قانون کے مطابق رکھی ہیں. جو وہ تمام گراؤنڈز ہم نے بتائے ہیں جس کی بنیاد پر یہ پی ایس اے سسٹینیبل نہیں ہے، یہ پی ایس اے کا کیس نہیں تھا، یہ کیس تھا لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کو کنورٹ کیا آپ نے پبلک آرڈر پاس کر دیا. کئی ساری سر ان پہ جو ایف آئی آر ہے وہ کویش بھی ہوئی ہیں. بہت سارے کیسز تو کلوز، ابھی ایز آف نو صرف 5 کیسز چل رہے ہیں، باقی والے سارے آؤٹ آف 18 میں سے 5 کیسز چل رہے ہیں، باقی تو کلوز ہو چکے ہیں. کتنے ٹائم جیل میں رہے، ان کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، کیا کمپنسیشن کی بھی ڈیمانڈ ہوگی؟ دیکھیے کمپنسیشن ہم نے 5 کروڑ روپیز اس میں کلیم کیا ہوا ہے، لیکن اب یہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا ابیوز آف پاور ہے، کتنی میلافائڈ ایکسرسائز ہے، تو یہ فیصلہ ہم انہیں پر چھوڑیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ فائن ہو سکتا ہے اگر یہ ایف آئی آر یہ پی ایس اے کویش ہو، اس کے بعد جو سرکار کے لوگ ہیں ان کے اوپر؟ کچھ کیسز میں اس سے پہلے بھی فائن ہوا ہے. ڈپٹی کمشنرز کو پرسنل پاکٹ سے بھی کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی پاکٹ سے 20,000 روپیہ جو ہے ایز اے کمپنسیشن گرانٹ کرو. تو یہ اب جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا آرڈر پاس کرتے ہیں. چیلنج کیا تھا اس کورٹ میں؟ میجر چیلنج کیا تھا سر اس کیس میں؟ دیکھیے ہر کیسز کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. مہراج ملک کے کیس میں مجھے لگتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ پٹیشن ڈرافٹ کی ہوئی ہے اور کیس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر ڈیٹ کے اوپر بڑی افیکٹو ہیئرنگ ہوئی ہے. کورٹ نے بھی ہمیں کوآپریٹ کیا ہے، اپوزٹ کونسلز نے بھی، اور سامنے سے بھی بہترین طریقے سے یہ کیس چلا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 8 سپتمبر کو مہراج ملک کو بک کیا تھا، آج 18 دسمبر ہے. 18 دسمبر کو مہراج کی ٹیم نے اس کی طرف سے کیس کو کنکلیوڈ کیا ہے، اور 27 کو وہی سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ پی ایس اے کے کیسز میں اکثر 6 مہینے تک جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوتی ہے. مہراج کے کیس میں بہت جلد ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ اتنی جلد یہ سب چیزیں کیسے پٹری پہ آئی ہیں؟ ٹیم ورک ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ ٹیم کام کر رہی ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی افیکٹو ہیئرنگ ہے. ہر تاریخ کے اوپر جو ہے ہم کتنی مضبوطی کے ساتھ کیس کر رہے ہیں. پچھلی تاریخ پہ بحث سٹارٹ ہوئی تھی، آج بحث کنکلیوڈ کی ہے. آپ دیکھیے کتنی مضبوطی کے ساتھ کیس لڑا جا سکتا ہے، اور ہم اس بات کی گریویٹی کو سمجھتے ہیں کہ ایک سٹنگ ایم ایل اے اندر ہے، ایک عام آدمی اندر ہو تو بات الگ ہے.
हालांकि सारे लोग बराबर हैं, लेकिन एक सिटिंग लेजिस्लेचर जिसकी आवाम, डोडा की आवाम इस वक्त इस चीज का इंतजार कर रही है कि उनका एमएलए कब बाहर आएगा और उनकी बात करेगा, उनके इश्यूज को हाईलाइट कर रहा था, उनकी बात कर रहा है। तो आज वो सारी आवाम हेडलेस है क्योंकि उनका एमएलए जेल में है और आवाम की मुश्किलात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेंसिटिविटी है इस मामले की। सर तकरीबन आपको इस समय 3000 लोग लाइव देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लाइव चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो 3000 लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने सुबह से लगातार ये मैसेजेस आ रहे थे हमें कि आप महराज वाले केस पे किसी वकील हजरत से बात करने की कोशिश करें, तो मेरे पास सबसे बेहतरीन आप थे कि मैं आपसे बात करता। फाइनली क्या कहना चाहेंगे? लोगों के अंदर बस एक ही बात है सर, महराज रिहा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन तमाम लोगों को जो चाहने वाले, ये हमारी मजबूती है। अल्टीमेटली हम अवाम हैं, हम आम आदमी हैं। हमें तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप कानून के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। कानून से बढ़कर इस देश में आमिर साहब कोई नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है और उस कानून की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज पुनिशमेंट। जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड पुनिशमेंट। आपको इससे होके जाना है, आप इस प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। आपको इलीगल ऑर्डर पास हुआ, उसकी रिमेडी क्या थी? आप पिटीशन फाइल करते, पिटीशन दायर की गई, सारी प्रक्रिया मैंने पहले भी समझा दी है। आज हम कंक्लूडिंग स्टेज पर पहुंचते हैं और आज केस एक बड़े पॉजिटिव पॉइंट पर पहुंच चुका है, पॉजिटिव स्टेज पे पहुंच चुका है, क्योंकि अब हमने महराज मलिक की तरफ से अपना सारा स्टैंड कोर्ट के सामने रखा है, मजबूती के साथ रखा है और हमारी बहस कंक्लूड हुई है। अब चूंकि आज वक्त की किल्लत थी, पूरा फर्स्ट हाफ हमने लिया है और अगली तारीख 27 तारीख को सरकार बहस करेगी, केस रिजर्व होगा, जैसा फैसला लिखेंगे और फैसला अवाम के साथ शेयर किया जाएगा। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, मजबूती के साथ जिस तरह से आप लोग प्यार करते हैं, अवाम आपको प्यार करती है, हमें करती है, महराज मलिक जी को करती है, ये अवाम की ताकत है। अदालत अवाम की है और अवाम के बिना हम लोग अधूरे, हम अवाम के, अवाम हमारी, और ये अदालत